Ka-popcorn, sinubukan nila si ka-popcorn, no? Oh. Box splice daw, box splice. 4. 4 strand. Oo. Pagkuha na daw, magkape. Box splice, 4 strand daw. Na. Splice. 4 strand eh. Wala. Yan, pinaka-importante yung triangle. Tama ba yan ka-popcorn? Na, nagka-adjust na. Ang nawong. Yan o. Hindi mapagkagati wala. Napakagat labi. Oh. Yan na yan, ka-popcorn. Magaling kang kupal ka. Kaso nabiyak na. Bukan nila si ka-popcorn kung pwede nila ma-promote. Diretso na tabuson. Grabe, Okay, mga popcorn, no? malupitang technique talaga ni Popcorn. Kita nyo? 4 strand daw, mga popcorn, no? Oh my God! Grabe.